Kanan, kanan. Sige. Tayo, tayuan mo na. Hindi na ako magkiklip. Tayo, tayo, tayo. Elbow out, elbow out. Tayo, huwag ka umupo. Yan. Oh, paa. Sige, sige. Kailangan yan, bitaw. Konti. Oh, break. Yan. Good, good. Goods na yan, goods na yan. Yeah, boy. Woohoo! Nice, nice. Nice. Woohoo! Oh, break. Nice. Bitaw. Okay, good. Bitaw na, bitaw na. Pajak na, pajak. Yeah, boy. Nice, Jay. Whew. Sige, go, go, go. Madali lang yan dyan. Sige, nice, nice. Good. Good. Yeah, boy. Yeah, boy. Nice, good. Bitaw lang. Good lang, good dyan. Sige, bitaw, bitaw. Good yan. Same lang yun. Same pa rin kung ano ginawa mo dun sa kabila. Nice, nice, good. Nice, bitaw, bitaw. Nice. Yeah, boy. Nice. Oh, di ba? Natapos mo rin? Hurak. Go diretso na. Okay guys, yun yung bike scammer nyo. Ni-scam. Tayo, tayo. Elbow out. Tayo. Yan. Yan. Mas control mo yung bike. Hayaan mo yung bike gumalaw sa baba mo. Diretso na. Kanan. Kahit saan dyan. Saan ka komportable. Dito. Pwede ka naman dito. Yo.